Royal TV yedagbe poto gbavi nu penu de no ma yedagbe gbon o meyiro kan ma do va mi don leji mejele te nigbe azan wo do poto ko jisun ko fowo fotonu kun eneto mi o so apere nu wa mi don to ko kan nu wa to ko eno de adona nu wiwa de jodo sevla lo mele bi se patapata dide mi yan dodo emen di odo kun ke wiwe no no e kan de poto azan gbeje kun kan gbagbara po mera o kun kan gbagbara mi ku to gande be mi de o wo gbokolu nujedo sosi ya mo lo pe po ologo to ma lo sosi de nja Royal TV benen si ko gbe fi o wi ezon bo ma no ren sosi amongo do aye tin do zima asande vo legbe me won pe lo mede do Royal TV benen si ko lo ni na mi pe na no ren asin po je o su papa bo no ren sosi bo no ren akosi le bo mo tenu ablo bo mo te ablo ko jijira o to ho don o ne se vla lo me ka chi gbona mi o e ma yina mi do pe na ma o gba ru to gba gada ma so kon to be ye kan ne be je na gbon lo bo na don do poro mi don mi me ne yin wona gba vi nu pon gonu mi don apoti mi pon no kon de ron funfun ye do gbe lo bi papata ji me ne yin wona lo mo pon le be don do mi Royal TV be ne jija mi de ye mi do mo pon kon fini tro din do gbe ya do poro mi do bi papata bo do mi do be dodo ami ma na vozon ami ka mi do le be ken de mi ga no ko bo pon mi ne mi yan lo do apo me kere mi na ko mi alo mi do na no je ko jija we tata bo mi na no ko ken lo gba no pon mi na be mi o zo wa no wa to ko te ton ko mi na ko e kana chera we ma hun kan gbagbara o gbo wi agbobo peto mejo me de no pon mi le taidi de adondo ye do din mi ayiro me de vode sepo mi de fiole bu na dondo ye ta ngbon ye kan ne me bo dondo mi da ko gapi o dagbande bato na sezin o ganda wo ndo me da we ti tengbe do ino gan ma pon mi gbede ya mo ro polo gbeto de vo le ga so tin o subo de pinpon mi yen ye ka so vo de we le kan se do ma ko so ma ga so do ya mi dada ye no pon mi ti tengbe lo bono kan we se do mi bono ne nde je do flavo yo do ami alo so bono do awusi an la kan we na mi menele yesu po ganji mele ka yoro be na dogbe na ti tengbe we yin bra ko edo akodonu bra ko edo akodonu don do se do fi de mi no pon mi zo bo so vo don do bra ko setonji metokwe setonji metokwe ndogbe ami osu papa bra ko apori re bonu don do mi osu mo bo so vo dogbe na Odreano agosu ndogbe ame enele bi papata bo do se do mi no zimari fi de mi no bo pon mi se do tore me mi de ne mi kan we se do mi je huma mi no ka to lo me deji ne mi le mo no yon fi de mi no mo pon mi se do e ne lo bo na vivi na mi ganji e kana so che awe ti tegbe hun kan gbagbala o ogbo tola o zian kholu ogbo chencheme vale zian kholu akolu oba adeke ilu mo ru asiyan mi so dondo we ti tegbe do mi mede mi no pon mi wan nu wiwa gbavi nu penu gonu Royal TV be den ton ti tegbe bo ka so ren bo do mi ra ko akle batele mi ti tegbe do e kana chena mi gba o hun kan gbagbala mi mana do kota sevla lo me don le orana akisi no mi don le Kwachobo na yikota la jilo bona do kana e be na do agbeto dagbe de no pon mi le do zimale na inflavo nde jode to de me fide alo fide mi de le bo mi ba do zimale mi le wa lubo ayi ye ne le lubo akhle mele bo amado to lo jijen kere mi ke mi ayiro mi do kando mi don pon file teme mi yiro mi po bo do mi do zimale nu wa le nkan ti mi wa mi na mo mi de godo mi ton trolo be ndo gbe ado koro mi do bi papata bo do mi do be nu de nu lubo jode sevla lo mele be na do kota le harami mi osu papa mi yoro be sevla de mi do godo azan tia tongo ko jisun de mi de don eyan azan de ro fore lo be zero teran yon le bi papata be yin no mi don le zin kwe be ko ne ye dure agbegbe be ne to ton bi papata ji nu de jode ko ne mele ne mi o de abeje kere mi na klik pe de zun wu na mi ene we na do lo bo na do mi do zimale togbo konsuzi ago de ye lodo we mekwe be nu ne ye gbe po de nu so na titengbe be na tin lo bo na tingbe ene we zo mo mera ko de pa chena tito me we mekwe don mera ko bonu Antoine podo gan me bodo wi ton lepo ye de salo ya gege don fi de yan du ko lo de lo bo pon yi loji de yi don ye zo se gbe do ji gan yi bo do ko ye podo to kon la zo ato fre don po di do be ko de do le ne mi o de kun po mi je kere mi na bon chere don ko ta de bo le ka zo tin lo bo na gbo jagede me uno kan papala ena chera mi kudo ko tale do jina me ye da gbe poto Royal TV bene don le mi gbo ne mi na yi mo loji don we chubu na le ko agba lo safi
Yedagbe Ponto Royal TV Benin dans les Mikudo Yedagbe Pimpon mi leko akwe mi don gbe agba mi don safi obo na do na beto mejo me hunonga gbagbala dozi ma be mo nete pon bodo bo vlon kana ko ta lole ni vlon kana ko ta lole ni mi apon Mejele ntoko ya do poro mi to mi me de je mi to pon tro dile Royal TV Benin jijan mi de pinpon mi gbon be ndo nto mi bodo mi dozi male mi na iko ta le jidide ogbo kolu dogbon titengbe mejele ko to nsin kan lo be do mi na ko wa fodo bo na timbe mi dozi male ye blo nu wa da o gangan lopo nu wa nu timbe ya medo azon yan kanji azon de ko do mi de ne yo flase yirodo hepatite azon de lo bo yan azon bo nu gba le mewi gbeji azon de ka ko be usida be nu wa da ko ne we 0t de ku to nsin kan me be ple me to de to lobo yin mewi gbeji don lobo do yo flase gbe to ne lewe ple lobo wa nu bon ko don de ku to nu be na do mi pon do jimale nu wa da ho ne yirodo premier congrès Afrique francophone contre l'hépatite be nu wa ne ku to nu e blode nu konu konton de gbelo me bi papata nu konu konton ku to nu e blode to foton nu kunu po ku wa foto ku to nsin kan lo me flen nu wa ne ka tin lobo tin gbe na azanton be kleto vile lobotin nu mena titengbe be fifo nu ene don mi wa don 20 minutes sekpo nu konto e don brako romial de divo esun be tin nu me ami do ko ene jiti tengbe pleto de mi se do be yele na mi we tati ara bonu podo obe kure kutopo e ba to kutonu na azanton e wa idile me bo titwene otoloklopo foton ena lopo wa titwene etera go mi ka do hodo town mi do hodo autu he yero feju si anzonji he yato ifugundo hepatite autu ne ji mi do hodo etera to mi ka do hodo autu ne ji mi pon lanu eto jijopo autu ne po eyin ne bo dobu na mi pon la o mepo eno ye do ve ya sida ni ye do no henugble bo mi sun ko no hona o autu ye do ve ya sida ne ye ka pon afeju si anzone he yero hepatite ne ye pon won la fie ve ya ti to no po hengle te won hen no po nu kan we kogle fie o sida si anzon to no po hengle te won hen kan we kogle be mi modo awutu mon koton eyan awutu nyina kan de bo mi do na hokan bo me yin to ganle to me hosule e do na monukun je ego bo ye monukun je ego lo ye na wazon bo na zon bo de nko ye na basigbon bo to ganle ye na montendo sigan setakpli bo la montendo sigan wa fun he awutu ene be eni lewe mi do to fi bo aze gbeta da holo poda yi gbeta ene mi ando do to yo fogbe me mi do do mlo au Alliance Afrique francophone pour l'élimination de l'hépatite virale. Et ben donc betan da holo pour etinto Africa do français gbe si o aikun gbanji beta ene motendo singa kwa fun na de nko ye singa basic bomba wutu ene ina li fene bo na wa pátápátá be ene le jiwe mi do hodo bo mi ya pli o to me mo tonukun le bo ye wa dala we ma he mi yo do appel de Cotonou pour l'élimination de l'hépatite virale. Be to ganle to me hosule yime po edala we ma eneme. Kuta ndo poloja mi na no bonando mi po ndo zimale azan chaton go kweji sunde me mi de don eyan azan de ro fore lo be 0 terrain mais ye 0 terrain yonle anomi dole be du kwe da o gangan ne de benetoro bi papata me be de info gbon de me bo mi mo de kuta nu po won ndo zimale ple me yonu de ye yo yin ko e don do collectif des clubs services et associations féminines du Bénin yele yeze nu wa da ho ne dote gbon ye kan ho ne do me lo bo gbeje nomi dans les ponts na azonya kande yero cancer du sein be gbeji adon e don le pon bo pon ozimale azonya kane e de hume aye vlavo yaji bo so fo pon ajipo e don le bo pon be eje nu reje u vlavo azomo nko don su eno ton akwa yon le na finaji zi apakwe be nu wa ne yeblo bo so fo yi doto ko da ho ku ton don se na shu gbon flen le dan to pa flen le bi egbon lo bo gbeje yon le pon e yin de lo bo vi tite ngbe bo mi se me da ko gera kote yon podo modeste dabo apo be ko ye ne le zin kan podo ko le zin kanami. Oui, ma sele bio pon anonu mele nu nyonu le ono le pon ye de so do ko gbe yo na no pon anonu ye de parce que azode ti bo ye no yo do cancer du sein azon balabala de edo nyonu le support rudo to miton we
ewe mi jele mi achite do mina ho ahon no azon ene bo parce que ndele timbo ni iye bulo alo ni eru ana e ton pon we o ni azon ene na wa o ena hu ye a ena ya o mo ni ena ya o mo azon bo ena hu ye a nde mi wa fi azon blabla de we bo eno yoro cancer du sein mais les biwe to azon lo jedin yo pauvre mi ton vi mi ton le dada mi ton le mi o sou le parce que nyon si le biye do anon si azon kawe ou exemple mi do egbe deyin o kwe nyon le ton mi ni wa dan to pa boro bayi activité ne bon mi na do ria non vi mi ton le maman mi ton le do azon lo no hume yeni wa bo yeni do ria ro na ino pon anoro bo ni do neto anolo me dan ino pon do bo yena do yi to we bo yena motoro ipo ye ganji bo awutu eto na do bo egbe o azande yin bo so ro tenu mi yanu le do mi do kwedu e kwe mi de no du ha mi kwero kporopo me we ndo azan lo gbe o mi juro do mi na no flin santé agbaza mi ton si ganji nino e we ndo anonsi azande tin boy no huyon le bleble mi juro do jele mi na kpon le mere su sunro kporopo enano dalo ano mi ton le wu bona kpon do nde buro fine a e o nde pacha mi bo bleun ena ya wi toto eno kpon ni olegan de ne ro ginecologo onu nde ma fian mi o do mi ma yin do su tro ta o dide ndo mi gbon de kota le meda yi ndo mi do zimale togbo kan suzi we me kwe ena tin lobo na tin gbe ena we zon lobo nu konto tito kwe lodon meda ko Antoine Bonu podo gande gan lobo sepo elepo ye ku wa fodo fide kwe ena tin lobo na tin gbe agege we dedo lobo ipon teme lobo pon zimale asoro ka de yiyaji be modo be asoro e de yi ganji ye podo tokun la zon wa to dako me agege don ye ko no po flen ganji lobo tin nu mena mele bo egbon ye kan ne me lobo zovo zegbedoji lobo doko na peto de re ko doru ko lo tui do ko lo ba no ji alo echi gbon de nele be mera ko Bonu Antoine ezegbedoji lobo tin nu mena mele ko re do mbaro male mi osu papa minikpon lobo ka do sekpodo otomi don lepo mere ko wa fodo tenele me lobo chian yele na mi weyin mera ko Gérard akote podo Modeste Dabo apo. de mi wa fi o te ni mi amo do nde mi to de se awe ni de mi wa fi le nu kleun de le po de bo o me agege don podo agege to vi le po ye ga o inu kan na mi amo yo se ason wa nu e don le ani anu e don le bo je nu kwa ji ra ro po do nu ku kwa lo we yin tato bo ali lo du ye ga de bo o kan de pa nu de pa che na o we me pon la dire alison die mi ko bi e wa fi awo to na du e mi ne vide ga di bo do ko ya wo e mi mo do vie ne di o do nu nyo ensin ko wo ezon bo mi ba do awo lo ni gbonvo pede e na gbonvo na nde mi o du da ile bi ko lo so anya agege mi je fine de o to de flin ba mezun mi don e so de fi agege do nu susu bo mi na do ki agbe lo bi a de pe vide pepe ba din bo wa fi din amo nde pepe de ba de bo wa gege anamu de mi kana togbon bo na nyon bo na vivi pipona kondo mi non de mi ayro wale même we me vi de ma wa gege ponle mi bado ni wa gege ye ni mo do le we me lo to de ebo ye ma so jodo gbede nde agege si meri na bayi nde tuvi agege to na bayi ye dego bo ye na wa zan lo kaka bo kwe de na do agege lo e ando vogun mo de bo na kwe bo na nyopon bo na vivi era kwintan don ye ni do adogbo bo we me we ni avo se awe wi kwe ron po mi ron de tan avora tan bo na pe me binu ye ni jira kwe don lero e magado ma do kwe avoji akwe de mi o ron sa yen apo ko ewe awe lo wi janwe ti 10000 we yan folo e atan po mi amagbon fi de mi amagbon le bo na do avo mi no egon ye ma do gbere ya ne o tan mi na mo
si c'est de men nde yo vouloir surprise de men bon mi de père ho dole mi na mo bi mi na beson 27 mars il est 31 sunde me mi de ni e je ko atonu ko awe ton je panu kun ropo fiwe Bejele kota do ko epo na waji lo buna folo kana mi po wen dozimale mi wa khoreji de sevlade wa itome na alide tron to pour la vie dangbodon bo bio malo meton aline ya lile lobo gle lobo do ouvert la mena to vito si dangbo to le bi papata khisi no ya alo gbeto keke kunto zemi jan kunto nele e do ouvert la mena yi de mi ze gbeto jibo do de fi ndi dozimale to pour la zonwa to gan da ho dangbodon me da ko ku anwa koma ese gbe mi don lobo se mo da ho le do aline ji lobo khule alilo lobo blodo de blodo e barozimale mi yosu papa mini pampoto nuku mi don lepo me yin me lobo ko yene lezin kanami wen oben kurekuto podo Apollinaire viwa nupo alilo de je biblo je fi ami to bi ton le ka bo da kwa mi ro pipa nenu la dio se po mi ado ho de ben do de je uro din yan ne ho tan ko ne ko awe je ma yan to ya to bi e do ke lu sa ne din ma e do ye mi nu kuma ne ten pon bo to kun to alilo wa mi na lilo ito de ble ali blo din boy ho tin po de le de ali wa li we ye mo fi ole do fan ali dai ne nu pe vi de jan ko don mi aje la ga ji u don po ni bo ali e jilo ma nu mi ado do to gan de to gan loji do e do to horo me flin bu kaso flin village tangbo ya li lori tin enyo kanji bo mele bi wa ya poson to keke no ibe bi kanji do de jero e vi ami bo yere ali lo blo na mi ali mi don lo ye bi blo ami e kon te pere di mo mi ne gungbon din we menu e ba mi ne pataki lo pa ve ejuro ehun ye ni bo blo ami alo kudun ejo ehun ye ni blo ami ne mi tron ya ko me anje akogban liji zamon ka same ba ma bana mo gboje fi bi afi veje yan ne do kudun te de hun ye ni do ne pa vi ara bo te ami ye de hun ye ni mo vodo ami ye nga wa je bo ma yo e hun da ho mi ase la yi ne mi wa je to gba ho gan bo mi o to wa je egbe mo to da wa je re mi abi office we ko mo to da wa ko mi ando wa yi amo din mo to da wa mi o mo ali wo we ganji e hun da ho mi bo Evian town ton don do o gan ya son wa don do e ma so ali pe vivi ni ba ali da o yin re mi lo yin te pa fe don abi mi so mo ku dun da we mi ayi ere wa na lo ni ponte ma me ni ji kun je no gbo nga mo me de bro de ponte pe de ganji e to je te pa fe de ma bo yin na kabi gudro ma bo yin na po yeyi ko do ali lo jibo to fi khule bo so to zizin ne ye so blo pa li lo yin pa ve ka e gudron uswa ne ma te so do pa ve zin ko bo ye ma fo do gudron zin ko e te la tele tu de jinami e an so konte na mi ugan amo ye ni blo ali lo na ni consigne carnivo me en tron dans bobo a ilo de ye to yan ko jitran to ya hi mi ton da holo we malome filo we no tron bodron wa itangbo donc ni alimatin ye ma gan mo ko dangbo mo e ma so vo mo do malome te de mo do egbe konte ko do azan di ere lo e ma vi gbigbon de pepe mi to ai je gbe to de ma sin gan gbon me do to wa ya hi me de si gan ba egbon na mi bo e na yan bo mi sin gan gbon o ye na din ye sin gan te pave mi mo mi na yi ma Yadagbe Ponto Royal TV Benet on le mikudo Yadagbe Pimpon biosu papa mi mama podo nuku mi ton po boka lo se podo to mi ton po a konga gbagba la beaucoup do kota le vlan e vivia mi titembe c'est l'homme vivia mi nous nouveau job c'est vla mele di dozimale ma so ko ma so kle pere mi de pere kle mi kana so wa kota ji de mi no blogbon do ko supa pa yon dozimale ko de le tin bo ni ro mi ma wa ji bo keche adora ganji we ya to vito si de pinpon mi le ko no poko yo do me bo kin cambio e no glo e me nde utu mi ga de fi one de mi na no keche adora ko le gbon ko de glo ko de me de ma so do ha mi le no kle keche adora bo ka no do bo no wuli ye ina ni egbe yin ko de bo mi mo ko nuku mi ton po bo ka se ye yi ko ti mi no le bo yi mi ga do wi ojo mo mi adogba o be donado a we garo plodo zima be mo o yere akle kaka ja idin le amamo mina wa ko de ji de me ko de ji mina wa tan wen kwede yin kwe boya sanda o be 0 te na mi no le no mi don le be do kwe ne azanti atonto ne ko ji sun de mi de odon e ya sanda do vo da do ko na yon le bi gbon pe lo me bi pa no iwa de kai no iwa lo bo vivia di ota wen yon pleple me yon le don
de il est do clé mais donc ben moi dis mal dadans mina kwa ngwe azonde il le cancer du sein et de col utérus et le col utérus a jipo bodo ano azonya kana no afano bo ne no abi azone ano do senya no se azone ya zone bo ya zonya kan bo mehu de mehu gbeji hu yo le tran des ovoyin a jipo don lo zo bo ye mo zo no jifi bo ye me clé mais yon le don ikazi kwezi mo no be kwezi na ya zanda o de lo bo mi ke mi na gbon ye kan ni me lo bona gbeje mele pon bona kon rozimale mele ka do azomo nko don atitote kana blo amode nu ne le ono nga gwa de mi de ye okun ozu tin bo ere ana gbeje ame bo ana gbeje ame wi di on wa gbogbo ye kan ni me bo ndozima be o de sun sile ozu na ana fiona yon le ozu e yin dagbe ozu na yon le fe ndagbe ye bo ni ndozimale mi mana club mi ne mana club mi de ya yesu papa eblo nu wiwa dawo mo nko don de wa yo no zanwa kaka be magbon alokan ma do si va energy bo so ndozimale de ayin ado asiro ko me dandan de bo an gbigbon no don no pe an gbigbon no zonbo azon mo so no wa de do yi ne aka yin yo no bo ko ayin mere bo ye menu wa to yin wa to bo di ke wa do amazon da lo wi don amazon da lo wi don cancer du sein no ko me tenwe ma den do de kai tenwe be do mi ado aye do si ma be mo de yo su papa ye se nu kun e don bo mo na mo din mi o gbe to mi tepon bo na ye no gbeje ano mi ton pon ye no gbeje ano mi ton pon ye so gbeje gun ma lo pade foroji ka so gbeje gun am ka so mo mere bo ya gbeje pon yan ko so akin ano gbeje pon do gbeje pon lo wi na kun le me so wena nya so nya kan se ano do ene wi na yi do azole bo de nyon le biu azole bo nyon le biu bo ni lozimale ko ma garozi ano to loju bo ye no gbeje pon alo ye no gbigbo ne le ya eno zon lo ba zon eno ade to eno no gbongo be fi vi ari no ko ga yi e ga don ndugo go de atogo no vi na ma bravo nu wa de ka nu wa lo bojo Cotonou bo ye zero te ba yin premier congrès be bleu den mo azon yin kan azon nu tin de nu me o huno gan gbagbara o tun sida no hu me do de amo yo de lo do hepatite nya de tun nu me lo nya lo si nu me titi me wi mi wa mo nu kunu je me do si ma be mo mi no jo azonde no so wu me gan lo de me wu ta un lo mi no jo do gboro kin kona o sida di lo sida di yin ko won sida yo yin ko tun gba pe da o gangan hepatite mara o wo gbo ko azon ene de no begbon ma ti me pere yawe de a friend bo ajede ne friend yen ne mere do flavo but temi don gbeje de o le po le abeja no alo khimene awon gbigbo mo na o tan bo ko aka de awade an se de so de jan dan di okuro area no yo nko jo bo acto an wa ni an se de so de dan e melo do bo de mi don de gbe so de po le abeja ne ma azone kan azon de bo ni amonu wi wa to pon reluwe eso no de question gomen me u gan sida azon gbigbo do wi odi tro de ma do machine ni bo aren yi toto we fi de be yan na we bo anu be na ponte alo e na session la rozo na de ko de zo apo mo zando kide u azon de be no fi o si ya me ne fi o me ka bojo che no ti aya ro ya azon la kan mama chloe o hepatite de ado eni ro e di o amodo ni be mo o akosu yi mewu si de alide ma o na gbonbo ayi akosu mi u gbetolewe ma o modo mi de toli veteran do we azon be zi azon eni lese do sida we a hepatite lo su papa we a na do awo do yi do be mo ni dengbeje te wo le yo bo mere podo mi awe to so ado ja e do be mo agbezo do mi ado awon go ameyin won na mi don edo we a kai ri edo a me bi se jan na be o ma o de akosu yi mi we bo di do mi ninu la mi de mi ro gbogbo no kada e don no la do ni di ogboto ma no la jete yo mo wi ma o de di do amo de o tagbe so de ye yo me ye ga de hunle wi de ton edu amasin azone do amasin edu amasin ganji bo ngo do zan de lo mi ko azomo ko je merewu melo so na de ko tonton lo bona zan do wi de wu be ye kan ne me je mi na gbon lo bona do na beto de no san dudu bo to ko mele mi no te pon bo da activile mi no te pon lo bona da panle pere tori do mere do bo e sa ne be du ko activile po bo ye klopo mbo ma da bo ko su pa je fle mo ko ndu bo se bo du na e fodo we jane ene jo de ate do bon se din ndi pepe de nko du alo je una no du ne ya je koko joro je koko do alo mele mo ba do e kan ya si o da bo pe o ri fi pe vi de ga de wa yi
nous bara ga mais ma gboro to de no bizo me gboro ye mi kete we je anu kwa mi don lo na kwa mi kan so asomo ko si abo tanta mi osu pa mi na go lo na mi de pere bona chi mi de pere de ndudu mi don le me de walo mi don le me sinza mi don le me bona mo to no la na asomo ko don ye devo de mi zo mo flembo e vivia mi ta e yo gbe wi mi ado yi o to pon la gan dangbo don gbe mi ado yi me da ko ku wa nu Matthias alias Akoma klegbenu eyiwe ni ga yon je mi gan do mo e ka so gble mi gan so do do ni ro be ablo be yon to vile na de kunna amase de ye ze van to vile bo ye de kunu de na o me ye don do wa do aliene ya awe aso wa yero ya son wa bo ye ga so ado ko de gbon kodo wi nde na do na o mera oje sisi je keje me vivije me dagbe wan pe ronje dozi ma nezo do to nde to vile dogbon kodo e ase nde do yero ni mi ma de mo kudron jawe ya mo ye ni bo te gbon mi ne mo pave we meru ma yo pave do pave mi ba do mi nezo ze nukun mi don ro poro flenga bo so blow na e ne mi blow na e bo yan ya pa mi bo mi o gbe to de fi e mi yan pa mi ma mi le utu nyan mi ga fi ma mara wo gbo dedi okon le ne de ne ali nuwe bunyo mara wo do ko flenga ma de ro lo le ni ajro ko le amu nse to nukon ina te so zubo gbe to ayika wuli na no de no bana tafu me bo ko so alo me ma no flenga no ali ojro di ba te no te kwa amu nse to gbara me to ne iyo su papa eje kwedi ya vo be mera oku anu dio dogbe ami tite ngoro mi ne kuche to aso mi don ko de kan ko bozo vivia to vile bezo a kuna la wendos mari ale lo yema ko le po mojodo mowe mera won ka mora liene di ne te pave na ma klo ya isuna kwa bi ne ka blo ben goudron nu ebo fe kwejo lo do na do kwesisan ne blo goudron don bede goudron ye de osu mini mo yan no ka bo ena doji ene jo na yon tite ngbe mera o de do ko na mi de to pon la gan dangbo don mera o Akoma ye beto de yun acho ewe beto de yun acho ta nwe bo de mi le di do fidien bóyá eso so go ma pese sun do pore din po eso be ado mera o ne o yin ko de dai kwecho bo awa to pon la dangbo don si mo ma o do yin ko de bo suka we che awe gba omi do nu don do we alodo we di mezo le me che aho o ne blo be yon mi ado o we me kwezi apako ye mi na de to bona tinu mena gbeto dagbe de ye mi don pon do zimale pe lo ena tin mena o de ve do zimale ko su pa wa foto akeke de de bonu je mo ro be akodo e di odro agbara be ma ton de o ye mo me di odro agbara me mo a bonu ko to le wi na no le fe ko de la te go do wi na no le a o de mi don ja san de ni jo e a gbeto me jo mele pe mi o du pe jo fi lo ku eku bo haroko lo nde ka so pacha mi de me amode agege nle ko lo vivia e do haroko lo ye me bi se fori bo to vile bi e fori boku kaka bo mi anyi na nu ku me pombo aro bo nu kan yo lejo okijan e fo onyon lo le da lo panu gbe upo mbo do we me ko zin awu tredo we ne lo bodo ya evivi pon awon dede o te ye lo pon papa apapa siso mi na ko lo edi do be ko lo be karoko mira o bonu coordinator we me ko don e ka so do hore e do sin be mo avo we me ko don lojo be ye ni tepon bodo suru bo yin do sin se awe jan ko inu ko tegbe bo yo no de ton edi ya bo ibo jira ko ero awon de to echi mo beto ye ayika nyina kan no de no be avolo ko do ko me bonu ado akweji le yewezo mo lo ti me mo nda iwe afo no to mo yo no ko afoko jima amo mi beto nyina kan de you no be ko no ko afolo lo mo be ko be bonu akwa kwede jiji bonu akwede jiji bo gbeto de do ko pere bonu akwa avole afoki ko no glo bonu ka gbe la o gbeto mo nko don le eno zon do jiyan be mo ye na blo mo bonu do yin ko to na we me pe lo bo ye na do jiyan be mo we me pe si afojo apo gbon wi ye no asa we me pe si afokuluku we me pe bo ene lo we zon kabi ye le osun papa na sanu wadu do pe de wa ye nyo gbeto e do we me pe de sende ton bro jiyan ye ma asa afogan aton do po na me do po Hirokuna do avogan ton afia isa do are but you know do de eno zun ene otubo gbeto no de medesedo gbeto ado via ton anse bido mediana yi bo ko kan roppo bo se wa bo media orun yi bo ko kan roppo bo se wa bo eno wa lo yin kan we
wala nyina kan dawo de mi lo su papa mi ga de obore won won ton ba na do mi lo si ma be mo we me ko zin mele lo su papa yo su ma so no pi mi je so bo ya do si ma be mo se awe ge wi ran po bo ina de afoton edejo amoro mere ke ko eton le yan ko afoton mera lo so do so gbe ji do je wa ko ma jeji ẹ máa jẹ́jì. bó ká sọ́dọ̀ jẹun pé mọ́ àfọ̀dágbé wíjẹ́ ẹnu ìtẹ̀gbẹ́. sọ́jẹ́ ká sọ àfọ̀ sí sọ́jẹ́ yẹn tó yín. ẹ̀rọ nu wíwà jíjí mẹ́tọ́ wíyẹn náà yín. àwọn ọ̀pẹ pé kò ní wo gọ́ ẹ̀ àfọ̀ ẹ̀rá pé mẹ́ bí ẹ máa wó tó mẹ́. ẹ dẹ́yìn atọ́ra tó ewu. àgbàdá. àgbàdá àtọ̀ di ọ̀sùn rẹ̀ àgbàdá àtọ̀ di ọ̀sùn rẹ̀ báyìí bẹ́ẹ̀ ndé náà tọ̀ ndé wí àtọ̀ mà wíwá wẹ̀ nílẹ̀ àwa mi àtọ̀ àgbàdá nù mí tó bọ́ àwa fi ọ̀nà bò. wọ́gbó kọ́ lóye ndé náà dọ̀ bọ̀ mí náà kpɔn ko ne dzi gadzi wɛ ŋdɔ zima le o koe ne gbɛtɔ de nɔ xɔ afɔlɔ lobolo do koe dzi le yema ka gbasigbo gbe ɖe yi gbasigbo wɛ aka kɛkɛ xɔ ewa ne hɛ dze zɔ de gɔ mi gbɔ zɔ xɔ adzo wa lɛ ne wu demi xɔ lɔ yi ne mɔ ne de dzi wɛ. maa o mi lɛ mɔ ne de dzi wɛ. wèmɛ koe dagbe de akulu kpɔlɔtɔ se ndomi lɛ bɔ koe ne wɛ hunukun na koe de gbɛ bɔ o bene to me fi ɔjɔ bi kpata wèmɛ koe hunukun na bi sese wèmɛ koe zangbe nu adzrɛ nde yaba. Tekpɔ buna hɛ asikpo to ya ko ɖe nu mia nyɔ dɔ bi ma dze se amle ne yɔ ya. ne hɛ asikpo tsi abo atɛ do azafa sa de wèmɛ koe gbe filɛ ɛyà vivi ma àmọ́ yèmá rọ gbẹjọ fúri ma do ami bɔ o bá ti gana do akɔjɛ tsi filɛ ɔlọmọ hɛ asikpo tsi awèmɛ koe gbe. o azane ko ena do fo gbon nu wa de to ko mi no blo yo le lo ena gbon fo wa de mi no blo da do gbe ne gbe dojo azika lo zu papa donji mi ada de we me ko ji mi aze mo mi don leje bo mele yan mo de mi no da to ko rogbon ya pon mi ene kere we ama na do agbeto yedagbe pon to mi don le do si ma be mo ayira kon koklo asusi nu me ga no se de ma gba bi nu peran gorun de se po mi de ko mi don legbe tite ngbe bo we me wi ga so do akon kan don ayido nde pegbe de fun pla we me ko ye de mi o de pinpon mi mo re dien mi na de mi mo kaka je ko lo godo to ko de na jo de se vla de mi abi o mi de dien mi ado we me ko sin avokle mi fe ko le o bo nde pegbe de gbe we me ko sin nule mi ade ki kle mi kaka je ko lo godo ton de adone gbo mi ne mi de pinpon mi tegbe ade pinpon bo ko ta mi do avolo do avo na ngodo na yenji ko yo me do yeso ewo avo we ama ni amobo amoko ebo ko wi ojo we ade do lebo yi bo moto gba we amanku afun bo fe gogo bo de do ko do afodo ko afodo bo do bo pon dagbagbe nu de dajo ma da won we o bra wo gbo lu me gbeje mi na to pe to dagbe ki pon mi le bo do mi do si ma le we me pe eti yin lo bo tin gbe gbere gbejo ne mi do dodoro we me mi do dodoro fi lo su papa ni do be nu yin lo bo jo we me pe lo si ko lo bi pepata ji mi na vro kana bi wo me le na pon bo na mo do bo de ida ina bo na yan do be we me pe ko re bo de nu ko le bi pepata de be ne to lo me mera okun gan gbagbara o ko so ayan do gamesi asan wi mi no wa de ko yo gbe fi o akida meno do apara ki ko to re san ko akida na iko bo gan me ko bo yeri aloblo ami so mo la oloji don bo dido o gan me wa o mi na se ndodo me do pore peto de do wanyina na no vie don le bo yi mi do po yo gbe fi o bo fi o wi mi no wa nu wi wa mi don to ko de a zo do ndo me lo ayun me ra lo e fle bra ko panu janvier we yiro yin ko don do ato e da ho ne gbe jan we mi na do re do we do gberu ten da ho de yiro do Benin Hôtel de la Vallée Beova gberu ten da ho gbangban de da ho de wo gbo to la lo bijane e yin do be zimare ado nu wi wa de ago ado wa alo wuli ne alo ko su papa te wuli alo po da si we po bo amodo zimare mina no po de santo do po de me fle santo awin don yo no yo ni de miel fio wa yo e fi da ablo mama oblo amo ka ni so de nu to so fio wa fi da gbe de je ke bo mina wa lo buna lu gbe mo nko ton be dangbo we ko da ho ne de e panu kan ti o se ro te dangbo don alo fi de yero ize mogu dangbo don ali da ho de e panu kan lo ali lo meja mi na bi o ni ga de so jajan be no ko gbonu tron kai ku tonu wi tron bo jabe over hotel dagbiragbe ne ye je mo o ni e lo o cimetière dangbo don ali to flen pako don de flen bo plan ye kaka wa pe lo gbe po mo mejele nu wiwa mi don de pepe mi no ten pon bo flen be over de me do gbedu ten fifa ten dagbe town wiwe so ke ma kwa do mo moto ma kwa do ozubo ara de ko mi agabo de pepe si nde ko ande jan pe nu ko bonu enkan e kana chera do kuro mi don le mejile o gogolu bore ma do pe na mra ko dosu Michael
les yin ko to no Michael photo vidéo oui asi eto ma kwa bo asan bi o ko gbe bi na si awe gbeledi ni do zimale agona bi pan do mi o su pa ma no ko do na ni do mi na kwa photo ten me lo mo na pon ma do agojo vivo jo Michael jo konto mi ton we no gbo mi do ran do e bogbon fi obodo alo akonji ne ro ne kudo asi e todon ne kudo asi e todon ejuro ma o ni do asan lo kle mi do atoli do asi e to kudo apo magasi e don ase nde do ma e do asan pe asan mo fe asan pe asan fe jan be ado nde bu na do se do je dagbe pon to le we chubo mi na fo te don be jawe na do na yin le lo bu na do ayepo no zimale nukun mi don le e ma ja tin ton gbe to mi don le ma kana wa ye ma o gboro to era concert don do poro mi don le ji bo ge mi don na gbo afo mi don na gbo ko ba afo mi don na gbo ko ganji mi a doji kaka bu fun kwa mi a doji ka o mi o su pa wona yin mo gbo so plaka mi don mo muleji bo na do ayopolo yin do asa bo la pa mi go awe era wo go o Royal TV bene na do mi do zima be mo mi no pon tegbe bo ra mo teno mo nu wi wa mi ton toho de teni gbe le tegbe de epo le mi do jide do mi wo pon mi mana keje e ton na mi aji pàtàkì we me ko wi o awo ko zen do bo kwe do jo de mi afokwe do nde ba jo afokwe po nde po e amade mo nduko hun wa me de pegbe de apla anu dunu mo mi le de de tegbe e che ami gba o be program gbagbola mi adalo tera